Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. So I just want to be respectful to the translator. Do you want me just to speak few sentences and stop, or should I keep going? Yeah, I think it's better for you to say some few sentences and stop so I can translate it very fast. Thank you, brother. Okay. I am maybe going just to give the 5-minute background about myself. Yes, okay. Go on. Okay. Some of you, maybe all of you, know that I am a former Muslim. Ya, beberapa dari kalian tahu bahwa saya tadinya ex-Muslim. And I come from Saudi Arabia, and that's where I lived most of my life. Dan saya berasal dari Saudi Arabia, dan disitulah saya tinggal hampir seumur hidup saya. And as someone from Saudi, I grew up Muslim, and I believed Islam was the truth. Dan sebagai seorang Saudi Arabia, saya besar sebagai seorang Muslim, dan saya percaya bahwa Islam adalah agama yang paling benar. I never doubted Islam or the Quran or the God of Islam or the Prophet of Islam. Saya tidak pernah meragukan Islam atau Quran, ya, atau Nabi daripada Islam atau Tuhan daripada Islam. I also understood that Christianity today is not the same as when it was during the time of Jesus. Saya juga percaya pada waktu itu bahwa kekristenan pada saat ini tidaklah sama dengan kekristenan pada waktu zaman Yesus. And I understood that the Bible has been corrupted also. Dan saya juga mengerti pada waktu itu bahwa Alkitab ini sudah dikorupsi atau dipalsukan atau diubah. And because of that, Christians today claim that Jesus is God, that he was crucified, and that he died on the cross for our sin. Dan oleh karena Alkitab sudah dirubah, saya percaya bahwa Kristenan saat ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, membuat mereka menjadi percaya Yesus adalah Tuhan, bahwa dia disalibkan, bahwa dia mati bagi dosa-dosa kita. In 1979, I was going to go to Afghanistan when the Soviets invaded Afghanistan. Tahun 1979 saya berangkat ke Afghanistan. Pada waktu itu Soviet akan menyerang Afghanistan. And the reason why I wanted to go there is to fight with the Mujahideen and hopefully die as a martyr. Ya, alasan saya pada waktu itu saya mau berangkat ke Afghanistan adalah saya mau menjadi seorang mujahidin dan saya berharap saya bisa mati sebagai martir pada waktu itu. But I am thankful that my mother and my family prevented me from doing this, even though I didn't tell them I wanted to die. Ya, tapi saya bersyukur pada waktu itu ibu dan keluarga saya mencegah saya melakukan hal ini, ya, walaupun saya waktu itu tidak mengatakan bahwa saya ingin mati syahid pada waktu itu. Then after that, I just went to college, and when I graduated, I wanted to pursue my master's degree in the West. Ya, pada waktu itu saya pergi ke kuliah, ya, dan saya ingin mengejar S2 saya, ya, atau sekolah saya pada waktu itu. And when I came to the United States, I needed help with how to use some terminologies, English terminologies. They call them idioms. Ya, pada waktu saya sampai ke Amerika pada waktu itu saya pengen diberikan bantuan, ya, beberapa istilah bahasa Amerika yang saya tidak mengerti, yang mereka. Because the first month I struggled when I was communicating outside of the school with people. They would use phrases that I couldn't understand. Ya, karena bulan-bulan pertama pada waktu saya ada di Amerika, saya ketika bercakap-cakap, ya, dengan orang-orang Amerika, saya tidak begitu mengerti istilah-istilah yang digunakan oleh mereka. And the university connected me with a couple, American couple, who are going to help me with my language and my conversations. Dan universitas pada waktu itu mengenalkan saya pada sepasang suami istri yang akan membantu saya di dalam percakapan bahasa Inggris saya pada waktu. Later,
I discovered that they were born again Christians because that's how they shared with me. Ya, kemudian saya tahu ya bahwa pasangan ini ternyata adalah orang Kristen yang sudah lahir baru pada waktu itu. Saya tahu ini ketika mereka sudah mengatakannya kepada saya. And of course, I never heard of this idea that Christians are born again. I always thought they are born that way, Christians. Tentu saja pada waktu itu saya tidak pernah mengerti ya bahwa di dalam kekristenan itu ada yang namanya lahir baru. Ya, saya selalu berpikir bahwa ya orang Kristen itu ya lahir sebagai Kristen. But all I understood is that they, at some point in their life, decided to follow Jesus. Ya, tetapi yang saya mengerti pada waktu itu ya bahwa satu titik di dalam hidup mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Itulah namanya lahir baru. And that's what they meant by being born again. Itulah yang mereka maksudkan dengan lahir baru di dalam Tuhan. Of course, I didn't know what does it mean to be born again spiritually. Tentu saja saya tidak tahu ya apa artinya lahir baru secara rohani. I just thought maybe they were not good Christians and then they became more religious after that. Saya hanya berpikir, oh mungkin saja waktu itu mereka bukan orang Kristen yang baik-baik ya. Kemudian mereka memutuskan untuk menjadi orang Kristen yang lebih religius lagi. My relationship with this family lasted for about 7 months. Hubungan saya dengan pasangan suami istri Kristen ini kira-kira berjalan 7 bulan. And then after that, I changed my major and I had to leave that university and go to another city. Kemudian saya memutuskan untuk berganti mata kuliah ya, atau berganti jurusan pada waktu itu. Kemudian saya memutuskan untuk meninggalkan universitas saya ke kota lain. And never connected again with that family after I left. Dan saya tidak pernah lagi berhubungan dengan pasangan suami istri itu setelah saya pergi. But the seed was planted because I kept thinking about what they shared with me. Tetapi benih-benih itu sudah ditanamkan ya kepada saya, apa yang sudah mereka bagikan kepada saya. Then I earned my master's degree in engineering. Kemudian saya memperoleh gelar insinyur di dalam jurusan saya. And I was offered a job. Saya ditawari pekerjaan. So I stayed and I continued to work in the United States. Jadi saya lalu tetap tinggal dan melanjutkan kehidupan saya di Amerika. And then I started to meet with other Christians who also mentioned to me that they are born again. Dan saya bertemu dengan orang Kristen lainnya lagi yang mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka adalah orang Kristen lahir baru. And I started to have a conversation with them about Islam. Kemudian saya memulai percakapan dengan mereka tentang Islam. And one particular couple began to invite me to their home, and we started to discuss Islam and Christianity at a deeper level. Kemudian ya ada sepasang suami istri yang sangat khusus ya mengundang saya ke rumah mereka untuk membicarakan mengenai Islam dan kekristenan secara lebih dalam. And I start to invite them to consider converting to Islam. Saya mengundang mereka untuk mempertimbangkan masuk ke Islam. And I told them the reason why, because Islam is the final religion. Dan saya mengatakan kepada mereka alasannya adalah karena Islam adalah agama yang paling terakhir. And the Quran is God's final message, and Muhammad was God's final messenger. Dan bahwa Quran adalah wahyu terakhir dan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. And also I told them that the Bible is corrupt and that Jesus was not God or the Son of God. Dan saya mengatakan kepada mereka bahwa Alkitab sudah dirubah dan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, apalagi anak Allah. And also, Jesus never died on a cross because that's what Islam teaches. Dan juga saya mengatakan kepada mereka bahwa Yesus tidak pernah mati disalibkan, karena itulah yang diajarkan Islam. But the problem is they ask me to present evidence to support my claims. Tetapi masalahnya adalah mereka meminta saya untuk menunjukkan buktinya yang mendukung klaim saya. And that was the problem. I didn't have strong evidence to support all of my claims.
Dan itu adalah masalahnya ya. Jadi saya tidak punya bukti untuk mendukung semua klaim-klaim saya itu. Not because the evidence were not there, but there isn't evidence in Islam to support those claims. Bukan karena tidak ada bukti-buktinya di sana ya, tapi karena memang di dalam Islam mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang mendukung klaim-klaim ini. Because they showed me evidence from the Bible and from outside the Bible that proves that Jesus was crucified. Karena mereka menunjukkan kepada saya bukti-bukti yang ada di dalam Alkitab sendiri dan bukti-bukti di luar Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus memang mati disalib. They showed me evidence about the Bible that it is a trustworthy book. Mereka menunjukkan kepada saya bahwa Alkitab merupakan kitab atau buku yang dapat dipercaya. And they explained to me why Jesus came to die on the cross because of my sin. Dan mereka menjelaskan kepada saya mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa saya. And that's why it is called the good news. Dan karena itulah disebut Injil atau kabar baik. And they explained to me why I am a sinner today because of the fall of our father Adam and our mother Eve. Dan mereka menunjukkan kepada saya, menjelaskan kepada saya mengapa saya menjadi orang berdosa saat ini. Ini karena kejatuhan daripada bapa leluhur kita Adam dan ibu leluhur kita yaitu Hawa. And we continue to have these conversations for months and months and months. Dan kita terus melanjutkan percakapan ini selama beberapa bulan ke depan. I wasn't convinced, but I started to think deep about what they said. Pada waktu itu saya belum merasa diyakinkan ya, tetapi saya mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang mereka katakan. But I was also surprised how strong they were, faithful and in following Jesus, and they never doubted their faith in him. Tapi saya juga sangat-sangat terkejut ya, atau sangat-sangat diherankan ya betapa mereka itu begitu kuat imannya di dalam Yesus dan mereka tidak pernah meragukan imannya ini. And they told me that they will never leave following Jesus for anything, Islam or other things. Dan mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Yesus untuk Islam atau untuk apa saja. And few years after that, I started to question Islam because of the lack of evidence. Dan beberapa tahun kemudian, saya mulai mempertanyakan Islam karena kurangnya bukti-bukti yang mendukung klaim-klaim di dalam Quran ini sendiri. And then September 11 happened. Lalu terjadilah kejadian 11 September. And 15 out of the 19 hijackers were from Saudi. Kemudian 15 dari 90 para pembajak itu ternyata adalah orang Saudi. And I knew why they did what they did because they wanted to die as martyrs. Dan saya tahu betul mengapa mereka melakukan hal itu tanggal 11 September. Karena mereka ingin mati syahid sebagai martir. But few months before this happened, I was already going to a church with some friends. Tetapi beberapa bulan sebelum kejadian ini, saya sudah mulai pergi ke gereja pada waktu itu dengan beberapa teman. And the reason why I wanted to go to that church is just to listen to what they teach them at the church. Dan alasan saya pada waktu itu mengapa saya mau mencoba ke gereja pada waktu itu, saya cuma pengen mendengarkan apa sih yang diajarkan mereka di dalam gereja. My plan was I want to hear what they say and use it to convert people to Islam. Rencana saya adalah saya mau dengerin apa sih yang mereka ajari di dalam gereja itu, dan rencana saya adalah membuat mereka berbalik masuk kepada Islam. But everything I heard was convicting me in my heart about what Jesus has done for me and how much God loved me. Tetapi semua yang saya dengar justru menempelak saya, menyadarkan saya apa yang Yesus sudah lakukan buat saya. Dan bahwa Yesus mati. And then when September 11 happened, I was very disturbed by what they did. Dan pada waktu
terjadi kejadian 11 September ini, itu sangat mengganggu sekali, mengganggu saya apa yang sudah mereka lakukan. And that's when I started to question Islam at a very deep level. Dan pada waktu itulah saya mulai mempertanyakan Islam lebih dalam lagi. And I remembered what the first family has done and shared with me. Dan saya ingat pada waktu itu keluarga atau pasangan pertama yang membagikan hal ini kepada saya. And then also that weekend after September 11, I went to that church and I heard them preaching about loving your enemies. Dan pada waktu itu ya ketika sudah kejadian 11 September itu saya mendengar ada khotbah di dalam gereja yang mengatakan kasihilah musuhmu. And I was impacted by the fact that that Jesus taught his followers to love everyone, including their enemies. Dan saya sangat terkesan pada waktu itu bagaimana Yesus mengajarkan untuk mengasihi semua orang termasuk musuhnya. And I knew then that the first family and the second family, they loved me because Jesus told them to love me. Dan saya tahu pada waktu itu mengapa pasangan atau keluarga pertama dan keluarga kedua ini sangat mengasihi saya. Karena Yesus mengatakan kepada mereka untuk mengasihi saya. And that's when I finally fell in love with Jesus because of who he was and what he taught. Dan pada waktu itulah saya mulai jatuh cinta kepada Yesus. Karena apa yang dia ajarkan dan siapa dia sebenarnya. And also because in September 11, I knew that these hijackers wanted to shed their own blood to go to heaven, but Jesus shed his own blood for us. Dan saya tahu para pembajak yang ada di 11 September tadi, ya mereka mau menumpahkan darah mereka bagi Tuhan. Tetapi yang sebenarnya adalah Yesus sudah menumpahkan darahnya bagi kita. And finally, I understood the good news. Dan akhirnya saya mulai paham apa itu kabar baik atau Injil. And that's when I got down on my knees and prayed, and I accepted Jesus as Lord and Savior in November of 2001. Dan pada waktu itu saya mulai berlutut dan saya mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pada tanggal 2 September 2001. And then for a little while, I continued to work as an engineer, but at the same time, sorry, brother, I lost you. Suaranya nggak kedengeran nih, teman-teman. I was muted, no problem. I was saying, after I accepted Christ, I continued to do my work as an engineer, but also I started to do some ministry at the church. Oke, jadi pada waktu itu saya tetap sebagai insinyur, saya tetap melakukan pekerjaan sebagai seorang insinyur dan saya mulai melayani pada waktu itu. And then I started to get a one-on-one discipleship, and I fell in love with apologetics because my brother Sam Shamoun was one of the people who trained me. Dan pada waktu itu saya mulai mendapatkan satu pelatihan ya, orang per orang ya. Jadi pelatihan pribadi pada waktu itu dan saya mulai jatuh cinta dengan dunia apologetik dan Sam Shamoun adalah saudara saya yang mengajar, salah satu orang yang mengajar saya. And in 2008 I went to seminary to get my master's in divinity. Dan pada tahun 2008 saya pergi ke sebuah seminar untuk mendapatkan gelar teologi saya. And at the same time, I started to appear on TV where I would teach and share my testimony in Arabic as well. Dan di tahun yang sama, saya mulai tampil di stasiun televisi dan mulai men-sharingkan iman saya di dalam bahasa Arab. And that's when I also fell in love with media because I can see how powerful media can be and people all over the world can learn and watch and listen. Dan pada waktu itu saya juga sudah mulai jatuh cinta ya. Saya sangat menyenangi dunia media ini karena ternyata lewat media ini ya, orang-orang dari seluruh dunia dapat melihat saya dan mereka dapat belajar. But then I also ask myself, if I do my programs in Arabic, only 300 million Muslims can understand it. Pada waktu itu saya juga mulai mengerti, kalau saya membuat program televisi saya hanya dalam bahasa Arab, hanya 300 juta orang saja yang akan tahu. But I said, what about the 1.3 billion who do not speak Arabic? How can we reach them for Christ?
Lalu bagaimana dengan 1,3 miliar orang lainnya, Muslim lainnya, ya? Bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Mereka tidak berbicara dalam bahasa Arab. And that's when I decided that I am going to do programs also in English so the Muslims who do not speak Arabic can understand the message as well. Dan pada waktu itu saya mulai membuat program dalam bahasa Inggris sehingga Muslim-Muslim yang tidak berbicara di dalam bahasa Arab mereka bisa mengerti dan bisa belajar. And that's what I'm doing since 2010. I launched my ministry, Sira International, where I do media in English and in Arabic, and I also teach and train people in apologetics. Ya, pada waktu tahun 2010 lah saya mulai membuat Sira International, di mana saya mulai membuat program dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris, dan saya mulai melatih orang-orang di dalam dunia apologetik. And that was my story in a short, if you wish. People can always go to YouTube and watch my full story if they want to. Ya, ini adalah cerita singkat saya ya. Kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, Anda bisa nonton YouTube daripada Brother Arfadi in Sira International. Anda bisa nonton di YouTube channelnya. And hopefully today during the question and answer, if they have any questions for me, I can also answer those about my journey to Christ. Oke, kalau ada pertanyaan tentang pengalaman saya datang kepada Tuhan Yesus, nanti juga boleh ditanyakan. Now I want to talk about the topic, which is comparing the Quran to the Bible. Sekarang kita mulai masuk kepada topik kita hari ini, yaitu membandingkan antara Quran dengan Alkitab. First thing I want to say, the Quran is very important book for Muslims, of course. Hal pertama yang saya mau katakan adalah Quran. Ini adalah merupakan satu kitab atau buku yang sangat penting bagi Muslim tentu saja. They truly believe it is the only perfectly preserved Word of God. Muslim percaya bahwa Quran ini satu-satunya kitab yang dipelihara atau dilindungi oleh Tuhan. And that when you read the Quran, you are reading the Word of Allah Himself. Dan pada waktu kalian membaca Quran, kalian membaca perkataan Allah itu sendiri. But when you read any other book like the Bible, you are reading the word of man. Tetapi kalau kalian membaca kitab yang lain, Alkitab misalnya, ya, artinya kalian membaca perkataan manusia. And that's what I believed all of my life, of course, the same thing. Dan itulah yang saya percaya seumur hidup saya, tentu saja. Sadly, not a lot of Muslims know anything about the Bible. They just repeat what the imams tells them about the Bible. Dan yang sangat menyedihkan adalah tidak banyak Muslim yang sebenarnya tahu atau membaca Alkitab. Mereka hanya mengikuti apa yang They will tell you the Bible imamnya is di masjid. corrupt. Imam-imam ini akan mengatakan bahwa Alkitab sudah dirubah atau dipalsukan. They will tell you the Bible is written by humans like Matthew and Isaiah and John and Peter. Mereka akan mengatakan bahwa kitab ini ditulis oleh manusia seperti Matius, Yesaya, Yohanes, dan Petrus. And they will tell you that the Bible today is not the same as the Bible that was at the time of Jesus. Dan mereka akan mengatakan bahwa Alkitab yang sekarang ini tidak sama dengan Alkitab pada waktu zaman Yesus. But the problem is all of these claims are false. Masalahnya adalah semua klaim ini adalah salah. So let's take a journey about where does the word of Allah come from, at least in the Quran. Oke, sekarang kita mulai perjalanan kita ya. Bagaimana kata Allah ini diturunkan di dalam Quran? So here's an example. One of the verses in the Quran says, say, Oke, Allah. ya, ini. Go ahead. Yeah, brother, do you want to share screen or something? I don't have them really in a way to share, but I can just read the verse and you can summarize it for them. Okay. Okay, I mean, but basically the verse says that Allah is witness between me, meaning Muhammad, and you, the people who are hearing it. This Quran has been revealed to me by inspiration. So Muhammad is claiming in Surah Al-An'am, verse 19, that everything he's receiving is just receiving it from Allah.
Oke, ini salah satu contohnya. Ini surat Al-An'am ayat 19 ya. Muhammad mengatakan bahwa saksinya bahwa Al-Qur'an ini memang diturunkan kepada dia adalah Allah itu sendiri. Jadi saksi antara Muhammad dan orang-orang yang mendengarkannya adalah Allah itu sendiri. And the same idea, you find it in Surah An-Najm, ayah 4. Dan ini adalah kalimat atau ide yang sama yang kita temukan di surat Al-Najm ayat 4 and Surah Al-A'raf, ayah 203. dan surat Al-A'raf ayat 203, Surah Yunus, ayah 15. surat Yunus ayat 15. And then another verse in the Quran actually is confusing. It says Allah doesn't speak to anyone directly. He only speaks through a messenger, like an angel, or from behind a veil, or by inspiration, which nobody knows what that means. And you find this, for instance, in Surah Ash-Shura, verses 51 to 53. Ya, tapi di ayat lain di surat Asy-Syura ya ayat 51 sampai 53 dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa berbicara langsung kepada manusia, melainkan hanya bisa berbicara melalui perantaraan ya seorang malaikat misalnya atau berbicara dari balik tirai ya atau melalui inspirasi yang kita nggak tahu apa maksudnya inspirasi ini. So right here, just by learning about how the Quran is revealed, we have a confusion and a contradiction already. Dan di sini saja ya, dengan cara bagaimana Quran ini diwahyukan, kita sudah mempunyai kontradiksi dan kebingungan di sini. Did Allah speak directly, or did he send an angel, in this case called Gabriel, to speak to someone? Apakah Allah bisa berbicara langsung atau Allah memerintahkan malaikat Gabriel dalam hal ini untuk berbicara dengan seseorang? And how do we know that there was an angel called Gabriel who was speaking something to someone called his name Muhammad? Dan dari mana kita tahu bahwa benar-benar malaikat ini yang bernama Gabriel ini berbicara dengan orang yang namanya Muhammad? And Islam's own sources says that Satan one time confused Muhammad, and Muhammad thought it was Gabriel who was talking to him. Dan dari sumber-sumber Islam kita mengetahui pada suatu waktu setan itu pernah memasukkan ayat-ayat atau merecite ayat-ayat kepada Muhammad pada waktu itu. Dan Muhammad mengira itu adalah ayat-ayat dari Gabriel. The Bible in 2 Corinthians 11:13 says that Satan sometimes appears as an angel of light. Di dalam Alkitab 2 Korintus 11 ayat 13 mengatakan bahwa malaikat atau iblis ya itu kadang-kadang bisa menyamar menjadi malaikat terang. And that Satan is behind false teaching. Dan bahwa setan itu berada di balik ajaran-ajaran yang sesat. So that's what the Quran says about itself. So we don't know really who spoke. Was it Allah? Was it Muhammad? Or was it Gabriel or somebody else? Jadi inilah klaim yang Quran katakan tentang wahyu. Ya, jadi kita tidak tahu siapa yang berkata-kata. Apakah Muhammad? Apakah Allah? And then also the story about when Muhammad received his first revelation, never mentioned in the Quran actually. Ya, kemudian ada cerita mengenai bagaimana Muhammad menerima wahyu pertama. Sebenarnya nggak pernah disebutkan di dalam Quran. It says, the story says that Muhammad was in a cave and that somebody appeared to him and asked him to read something, and that Muhammad was so terrified and Muhammad thought he was demonically possessed. Jadi diceritakan pada waktu itu Muhammad sedang berada di sebuah gua ya dan ada satu makhluk yang menampakkan diri kepadanya ya kemudian mulai meremasnya kemudian mulai menyuruhnya untuk membaca sesuatu. Dan Muhammad sangat ketakutan pada waktu itu dan mengira bahwa dia. So why would an important story like this, that Muhammad received the Quran the first time through the angel, that's what Islam says, wasn't recorded in the Quran itself? Lalu mengapa cerita yang sangat penting bagaimana Muhammad menerima wahyu pertama ini ya itu tidak
ada di dalam Quran itu sendiri. Yet the Quran itself teaches us about how Moses received his first revelation, how Abraham received his first revelation, how Noah received his first revelation, how Mary received the good news about Jesus. Tetapi Quran mengajarkan bagaimana Musa menerima wahyu pertama dari Tuhan, bagaimana Abraham menerima wahyu pertama dari Tuhan, bagaimana Nuh menerima wahyu dari Tuhan, dan bagaimana Maria sendiri menerima wahyu dari Tuhan. But never in the Quran do we read about the story of Muhammad in a cave receiving the Quran from the angel Gabriel. Tapi tidak ada cerita di dalam Quran bagaimana pada waktu itu Muhammad di dalam gua menerima wahyu pertama dari. In fact, from the Quran alone, we do not find any verse that says Gabriel is an angel. Bahkan faktanya di dalam Quran itu sendiri, ya tidak ada yang menyatakan bahwa Jibril adalah seorang malaikat. So that's a problem for sure. Ya, ini menjadi masalah. So now let me show you what does the Bible say about itself, its revelation. Oke, sekarang saya mau menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana wahyu ini diturunkan di dalam Alkitab. Apa? So I'm gonna read few verses. I'll just tell you the reference and I will read the verse. You don't have to translate it. I'll just give you the reference and I will explain what the reference is saying here. Okay. So, for instance, the Bible teaches that the Word of God can appear as a person. Ya, sebagai contoh ya. Di dalam Alkitab, firman Allah ya itu bisa menampakkan diri sebagai wujud seorang manusia. So, did anyone know that when you go to Genesis 3 verse 8, Genesis 3 verse 8, we discover that the Word of God was in a garden as a person. Jadi kalau kita membaca Kejadian 3 ayat 8 misalnya ya, Anda baca Kejadian 3 ayat 8. Bahwa firman Allah ya itu menampakkan diri dan berjalan-jalan di dalam taman di Eden. So the verse says, and they, meaning Adam and Eve, heard the voice of the Lord God walking. And the voice here is his word, the word of the Lord God walking. What does that mean? It means the word of God was a person in the garden meeting with Adam and Eve. Ya, di Kejadian 3 ayat 8 tadi dikatakan, mereka yaitu Adam dan Hawa mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan berjalan di dalam taman di Eden. Apa artinya ini? Artinya firman itu adalah seorang pribadi, dia mewujud ya di dalam wujud manusianya, berjalan di dalam taman di Eden, bisa bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Adam dan Hawa pada waktu itu. So I'm going to now show you examples from the Bible that the Word of God also appeared as a person to others. Saya akan memberikan contoh lainnya di dalam Alkitab di mana firman Tuhan ini ya berkomunikasi atau mewujud dalam rupa manusia. The Word of God appeared to Abraham as a person in Genesis 15 verse 1. Firman Tuhan menampakkan diri dalam rupa pribadi atau manusia di dalam Kejadian 15 ayat 1. And this is what Genesis 15:1 reads. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying. So the word of God was speaking to Abram. Dikatakan di Kejadian 15 ayat 1, ya. Kemudian ya setelah itu datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jadi firman Tuhan ini berkata-kata atau berbicara. This means the word of God was a person speaking to Abraham, a person speaking. Jadi ini artinya firman Tuhan atau sang firman Tuhan ini bisa berbicara, ya, dia berbicara kepada. Here is another example in 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel
chapter 3, the last verse, verse 21. Ini contoh lainnya. 1 Samuel 3 ayat terakhir, ayat 21. 1 Samuel 3 ayat 21. Listen to what it says. Kita baca di sini ya. It says, and the Lord appeared again at Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. Did you catch this? The Lord revealed himself to Samuel, who was a little kid at that time, by the word of the Lord, meaning a person who is the word of the Lord appeared to Samuel. Kita baca ya. 1 Samuel 3 ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Ini kepada Samuel kecil pada waktu itu ya. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel yang masih kecil pada waktu itu dengan perantaran firman-Nya. Perhatikan. Berarti firman Tuhan ini menampakkan diri pada Samuel pada waktu itu. Ya, jadi firman ini mewujud, ya menampakkan diri, bisa berbicara kepada Samuel. And this is why this is important, because in the New Testament, in the Gospel of John, chapter 1, verse 1, we read the same thing. In the beginning, the Word, and the Word was with God, was God, and the Word became flesh and dwelt. Nah, ini sangat menarik karena kita lihat ya, ini paralel dengan yang tertulis di Injil Yohanes ya. Kita lihat Injil Yohanes 1, pada mulanya adalah firman Allah itu ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi daging atau menjadi manusia. Which is very powerful. This confirms that Jesus, who is the Word of God, who is equal to the Father, who is God, I should say who is equal to God, who is God, who is the second person of the Trinity, is the one who appeared to us in the flesh. Ini sangat kuat ya. Ini ayat yang sangat kuat ya. Jadi artinya adalah bahwa Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri, yang sama setara dengan Allah Bapa ya. Jadi dia adalah Allah itu sendiri setara dengan Allah Bapa. Yesuslah yang telah menampakkan diri dan telah mewujud menjadi manusia yang menampakkan diri kepada kita. And do you know that the Quran calls Jesus the Word of Allah? Dan kalian tahu bahwa Quran menyebut Yesus adalah kalimatullah, firman Allah. And here's the problem for our Muslim friends. Dan ini masalahnya bagi teman-teman Muslim kita. If you say the Word of Allah is created, then you have a problem. That means Allah did not speak before. Kalau kalian mengatakan bahwa firman Allah ini diciptakan, ini menjadi masalah. Artinya Allah bisu atau tidak berbicara sebelumnya. And his word is not eternal. Dan firman-Nya tidak kekal. But if you say the word of Allah and Allah are one and the same and it's eternal, then Jesus is eternal and existed with Allah for all of eternity. Tapi kalau kalian mengatakan bahwa Allah dan firman-Nya adalah satu dan kekal, maka kalian mengatakan bahwa Yesus sebagai sang firman Allah itu kekal atau satu dengan Allah. So do you see why this is a problem for our Muslim friends? Jadi kalian lihat ini menjadi masalah bagi teman-teman Muslim kita. And you find this in verse 171 in chapter 4, Surah An-Nisa, which is chapter 4, Surah 4, verse 171. Dan ini ya masalahnya kita temukan di surat An-Nisa, surat keempat ayat 171. And finally, I want to close with this example also, that the word of Allah appeared to us and that Allah spoke through his word. That's in Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Sekarang saya mau mengakhiri kesimpulan saya kali ini, bahwa Tuhan ya berbicara, menampakkan diri kepada kita melalui firman-Nya. Contohnya kita baca Ibrani 11 ya. So verse 1 says this, and you can translate just what I'm going to say. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets.
Jadi Ibrani 1 mengatakan, ya sejak pada zaman dahulu kala, Allah berbicara kepada kita lewat nabi-nabinya. Verse 2 says, but in these last days, Ayat 2 mengatakan, tetapi pada hari akhir ini, pada zaman akhir ini, he spoke to us by his son. Allah berbicara kepada kita lewat perantaraan anaknya. Which means that 2,000 years ago, God appeared to us by his word, his son, and spoke to us directly. Artinya adalah 2000 tahun lalu, ya, Tuhan berbicara langsung kepada kita lewat sang anak ini. That's big difference between what the Quran teaches about the revelation of the word of Allah and what the Bible teaches about the word of Allah. Ini adalah merupakan perbedaan antara bagaimana Quran mengajarkan wahyu itu diturunkan, ya, dan bagaimana Alkitab mengatakan bagaimana Allah itu berbicara atau mewahyukan dirinya kepada kita. So one way the Bible says the word of God appeared was as a person, just like I demonstrated to you right now. Jadi di satu sisi Alkitab mengatakan bahwa sang firman Allah itu yang menampakkan diri sebagai seorang pribadi, sama seperti saya bicara dengan Anda seperti sekarang ini. Another way, just by command. What I mean by that is in Genesis 1, God says, let there be light. That's a command. And light came. Dengan cara lain, Allah juga bisa berbicara lewat perintah dari yang keluar dari mulutnya. Ya, contohnya di Kejadian 1 ketika Allah berkata, jadilah terang. Ya, maka terang itu ada. Dia hanya memerintah atau berbicara saja. Jesus did exactly the same thing. He commanded things and they happened. He says, your sins are forgiven. Stand up and walk. And did other things like this just by his word, and things happened. Kemudian Yesus juga melakukan hal yang sama, hanya dengan memerintah atau berkata-kata saja, ya, maka sesuatu itu akan terjadi. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Yesus berkata, berdiri dan berjalanlah. Dan dia melakukan hal-hal lain hanya dengan lewat perkataannya saja atau dengan berfirman. God also in the Bible says that he spoke his word through the prophets. Di dalam Alkitab Tuhan juga mengatakan bahwa dia berbicara kepada kita melalui nabi-nabinya. Even the Quran acknowledged that there are prophets who spoke the word of God. So how can the word of God be a word of human being? Bahkan Quran juga mengatakan bahwa, Quran mengakui juga bahwa Tuhan berbicara lewat nabi-nabinya. Jadi bagaimana ya bisa dikatakan bahwa perkataannya adalah perkataan manusia. And I'm going to show you in a little bit something different also about that. Saya akan menunjukkan lebih lanjut tentang hal ini. Also, the Quran says that God only speaks to the prophets. He doesn't speak to anybody else. Kemudian dikatakan juga di dalam Quran bahwa Tuhan hanya berbicara melalui nabi-nabinya. Dia tidak berbicara kepada yang lain. But Allah in the Quran spoke directly to Mary. Tapi Allah ya di dalam Quran berbicara langsung kepada Maryam. So was Mary a prophetess? Jadi apa Maryam juga seorang nabi ya? The Quran says she's not a prophet. Quran mengatakan dia bukan seorang nabi ya. That's another confusion in the Quran. Ini merupakan satu hal yang membingungkan lagi yang ada di dalam Quran. But in the Bible, God spoke to his people and they listened to him when he gave the 10 commandments in Exodus 19 and 20. Dan tetapi di dalam Alkitab kita melihat bahwa Tuhan berbicara langsung kepada semua manusia, ya, dan mereka mendengarkan langsung suaranya di Keluaran 19 dan Keluaran 20. In Matthew 17, at the Mount of Transfiguration, he spoke and Peter, James, and John heard his voice. Di dalam Matius 17, ini di Gunung Perubahan Rupa di situ, ketika Yesus berubah rupa di situ, Allah berbicara secara langsung, dan pada waktu itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendengarkan suara. At the baptism of Jesus, God spoke from heaven and people heard his voice. Di dalam pembaptisan Yesus, ya Tuhan berbicara langsung dari surga dan orang-orang mendengarkan langsung suaranya.
Yet in the Quran, we don't have a single evidence that Allah spoke and others heard his voice except this claim that only the prophets heard it. Dan tetapi di dalam Quran kita tidak melihat bukti-buktinya bahwa Allah berbicara kepada manusia, ya, kecuali klaim bahwa Allah berbicara dengan perantaraan para nabinya. And then Allah commanded people to write in the Bible. He commanded Moses to write. He commanded Isaiah to write. He commanded Jeremiah to write. He commanded others to write. Kemudian di dalam Alkitab, Tuhan memerintahkan untuk menuliskan firman-Nya ini di dalam suatu kitab. Tuhan memerintahkan Musa untuk menulis kitab. Tuhan memerintahkan Nabi Yesaya untuk menulis kitab. Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk menulis kitab. So why didn't he command Muhammad to write? Lalu mengapa dia tidak menyuruh Muhammad untuk menulis kitab? And of course, they're going to tell us, our Muslim friends, that Muhammad was illiterate. Dan mereka tentu saja, ya, orang Muslim akan mengatakan kepada kita. So if Muhammad was illiterate, then why does the story in Islam says that Allah sent Gabriel to him in a cave to ask him to read? Allah didn't know that Muhammad was illiterate? Tapi kalau Muhammad ini buta huruf, tidak bisa baca tulis, mengapa Allah memerintahkan malaikat Jibril yang ada di dalam gua ini memerintahkan Muhammad untuk membaca? Apakah Allah tidak tahu kalau Muhammad itu tidak bisa membaca? I thought Allah was an all-knowing God. Saya pikir bahwa Allah itu adalah Maha Tahu. How come he didn't know that Muhammad was illiterate? Bagaimana dia tidak tahu kalau Muhammad itu buta huruf atau tidak bisa baca tulis? Also, the prophets in the Bible always made quotations from other writings. Juga di dalam Alkitab, nabi-nabi yang menulis di dalam Alkitab itu mengutip dari kitab-kitab nabi lainnya. Yet the Quran never makes quotations from any other scripture. Tetapi Quran tidak pernah mengutip dari kitab-kitab lainnya. Ironically, the only time it quoted something, it was from the Bible, even though Muslims say the Bible is corrupt. Dan ironisnya adalah Quran mengutip dari kitab-kitab yang disebut disebut dengan Alkitab kita. Tetapi Muslim mengatakan Alkitab kita katanya sudah dipalsukan atau sudah dirubah. In the Bible, we read that the word of the Lord came to someone. Thus says the Lord. We hear this or read this. But in the Quran, we do not find these phrases at all. Di dalam Alkitab kita membaca ya bahwa firman Tuhan itu datang ya kepada seseorang, dikatakan demikianlah firman Tuhan atau Tuhan berkata demikian seperti ini. Tapi hal ini tidak kita jumpai di dalam Quran. Also, the Bible teaches that the word of God was inspired to prophets and messengers, and they wrote down the word of God, not their word. Alkitab juga menyatakan bahwa firman Tuhan ini diinspirasikan ya lewat para nabinya atau lewat utusannya, sehingga apa yang mereka tulis ini merupakan inspirasi daripada Tuhan itu sendiri dan bukan perkataan mereka pribadi. Let's take an example. 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16. Contohnya adalah 2 Timotius 3 ayat 16. Listen to what it says. All scripture is breathed out by God. Dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan itu dihembusi nafas Allah atau diilhamkan oleh Allah. Which means every word that is in the Bible is coming out of the mouth of God himself. Artinya adalah bahwa setiap perkataan yang ada di dalam Alkitab ini keluar sendiri dari mulut Allah. Another example that it was the Holy Spirit who inspired people to write. Contoh lainnya adalah bahwa Roh Kudus sendiri yang menginspirasikan orang-orang ini untuk menulis. In 2 Peter chapter 1 verses 19 to 21.
Kita baca di 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. I'm going to read just verse 21, the last one. Oke. This is what it says. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. In other words, nothing written in the Bible that came from the will or the thought of man. Everything we have in the Bible is inspired by the Holy Spirit. Saya hanya akan baca ayat 21 saja. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dengan kata lain, apapun yang ditulis oleh para penulis Alkitab ini tidak keluar dari pikirannya atau kehendaknya sendiri, tetapi melainkan dari dorongan atau inspirasi Tuhan itu sendiri. So that's one part about the comparison between the Bible and the Quran that has to do with the source and the inspiration. Ini tadi kita sudah membandingkan satu hal, ya, perbedaan antara Quran dengan Alkitab yang berkaitan dengan sumber pewahyuan, ya, dan bagaimana pewahyuan itu diturunkan. Now I want to look at the language. Nah, sekarang kita lihat bahasanya. The Quran makes the claim that Allah sends prophets to speak the language of their people. Quran memberikan klaim seperti ini, ya teman-teman, ya. Quran mengklaim, ya, bahwa Allah berbicara kepada umatnya lewat nabi-nabinya yang berbicara dalam bahasa mereka sendiri. So why did he send Quran and Muhammad to mankind when nobody in the world speaks Arabic except few people? Jadi mengapa Tuhan, ya, menyuruh Muhammad memberikan Quran ini kepada seluruh dunia, sedangkan banyak orang tidak berbicara bahasa Arab? In fact, when Islam came 14 centuries ago, only the Arabs in the Arabian Peninsula would have understood its message. Faktanya adalah 1400 tahun yang lalu ketika Quran ini diturunkan, ya, hanya orang-orang Arab yang ada di semenanjung Arab saja yang mengerti apa yang Muhammad katakan, apa bahasa daripada Arab ini. So please don't take it personal right now. I'm going to have to say something to you who are watching me in Indonesia right now. Jadi jangan masukkan ini secara pribadi, ya. Jangan terlalu sensitif, ya, dengan hal ini, ya. Saya akan bicara. Do you know that the largest Islamic population in the world is found in your country? Kalian tahu bahwa penduduk Muslim terbesar itu adalah adanya di negara kita? More than 300 million people reside in Indonesia. Lebih dari 300 orang itu berdiam ada di Indonesia. Beautiful country and beautiful spicy food. I love it. Ya, negeri yang sangat indah, ya, dan makanannya enak-enak, makanannya pedas-pedas dan enak-enak. But how many of you in Indonesia call yourself Arab? Berapa banyak orang Anda yang ada di Indonesia menyebut dirinya Arab? And how many of you are born to speak Arabic from day one? Dan berapa banyak dari kalian yang lahir, ya, langsung bisa bahasa Arab? Yet Allah says He sent Muhammad with an Arabic language to you, yet you have to spend years learning the Arabic to understand His message. Ya, tetapi ya dikatakan Allah mengirim Muhammad dengan bahasa Arabnya, ya, sebagai nabimu, ya, mengirim sebagai nabimu. Tetapi kamu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar bahasa Arab dan untuk mengerti apa maksudnya. My neighbors in Saudi were from Jakarta. Tetangga saya di Saudi berasal dari Jakarta. But they didn't speak Arabic very well. Mereka tidak bisa berbicara bahasa Arab dengan baik. And I know that many people from Indonesia come for Hajj and they need somebody who can help them explain things for them. Dan saya tahu banyak orang Indonesia pergi berhaji dan mereka memerlukan penerjemah, ya, untuk bisa menerjemahkan bahasa kepada mereka, untuk bisa menjelaskan hal-hal yang ada di sana di Arab Saudi. Now let's compare this to the Bible. Sekarang kita bandingkan ini dengan Alkitab. Before Jesus came,
by about 300 years, Alexander the Great began to bring the Greek culture into the Jews. 300 tahun sebelum Yesus lahir, ya, Alexander Agung, ya dia menerapkan budaya-budaya Yunani kepada bangsa Yahudi. And the Greek language became more and more popular worldwide. Pada waktu itu bahasa Yunani menjadi semakin populer dan semakin banyak digunakan di seluruh dunia. And when Jesus came, the Greek language was the most popular language at that time. Pada waktu Yesus datang, ya lahir pada waktu itu, bahasa Yunani merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, paling populer pada saat itu. Even the Jews understood Greek. Bahkan orang-orang Yahudi sangat mengerti berbahasa Yunani. But do you see why the New Testament was written in Greek so everybody, including the Jews, can understand the message? Jadi kita tahu sekarang mengapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, ya supaya semua orang bisa mengerti artinya termasuk orang-orang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani. So which one is the good news? Muhammad and the Quran that only few understand it, or Jesus and the Bible that many will understand it? Jadi mana yang merupakan kabar baik? Muhammad di dalam Quran yang berbicara bahasa Arab dan hanya sedikit orang yang tahu, atau Yesus di dalam Alkitab supaya semua orang bisa tahu pesannya? And which one is mercy to mankind? Muhammad who brought a message only for few people that can understand it, or Jesus and what he did for all of humanity? Mana yang lebih baik? Muhammad di dalam Quran yang hanya bisa sedikit saja orang yang mengerti, ya, atau Yesus di dalam Alkitab yang melakukan semuanya bagi seluruh umat manusia supaya semua mengerti pesannya? I leave you with this question to ask yourself. Who is better for me, Jesus or Muhammad? Saya tinggalkan pertanyaan ini untuk Anda. Mana yang lebih baik buat saya, Yesus atau Muhammad? And now let's talk about which word of God is eternal. Sekarang kita mau bicara, firman mana yang kekal? Now, here's the interesting thing about the Quran. Ini adalah hal yang menarik tentang Quran. The Quran claims that it is the eternal word of Allah that is preserved in heaven in something called Al-Lawh al-Mahfuz, the preserved tablets. Quran mengklaim ya bahwa Quran ini ada sebagai firman yang kekal yang mereka sebutkan di surga yang mereka sebut dengan Al-Lawh al-Mahfuz. I'm sorry brother, I cannot speak No that. problem. Lauh Mahfuz ya. Okay. Yet the Quran also claims that Allah changes his word. It's called abrogation. Tetapi Quran juga mengatakan bahwa Allah ya mengubah firman-Nya. Ini disebut dengan pembatalan. I'm confused. Is it preserved or is it changing? Saya menjadi bingung nih, apakah Quran ini benar-benar terjaga, terpelihara, atau bisa dirubah? How many of you today know that there are at least 14 different ways to read the Quran? Saya tanya sekarang, berapa banyak dari kalian yang tahu ya bahwasanya paling sedikit nih ada 14 cara untuk membaca Quran. You probably heard about the 7 ahruf. Anda mungkin mendengar tentang 7 ahruf. And then 3 more were added to it. It's called the 10 readings. Lalu ada 3 ahruf lagi yang ditambahkan yang disebut 10 macam pembacaan. And then 4 more were added to it, and it's called the 14th readings. Lalu 4 lagi ditambahkan yang disebut 14 pembacaan. So I'm pulling my hair. Which one of them is in heaven? Jadi saya cabut rambut-rambut saya, brother. You almost have no hair, brother. Oh, that's why I don't have hair anymore. Ya, jadi saya jadi cabutin rambut-rambut saya nih. Yang mana nih yang terpelihara di surga katanya Quran ini? Do you know that these 7 readings, 7 ahruf, were not made official until 300 years after Muhammad died? Kalian tahu nggak bahwa ya 7 ahruf atau 7 bacaan ini bukan merupakan bacaan yang resmi sampai 300 tahun kemudian setelah Muhammad mati. So which one
was revealed from heaven to Muhammad. Dari mana nih ya yang diwahyukan dari surga kepada Muhammad? Do you know that the Quran you have in your hand today is known as the 1924 edition? Kalian tahu nggak bahwa Quran yang ada di dalam tangan kalian sekarang ini disebut juga dengan edisi tahun 1924? In fact, it is known as the 1924 Cairo edition, as in Egypt, Cairo, Egypt. Ya, Quran yang ada sekarang ini disebut dengan edisi tahun 1924, edisi Kairo, Mesir. And I like the word Masr. We say it in Arabic also. So in Egypt in 1924, they decided that this Quran by Hafs, by the reader called Hafs, is the official one. Jadi di Mesir tahun 1924 mereka mengatakan bahwa Quran yang paling benar, yang paling resmi ini adalah merupakan hafalan bacaan dari Hafs. But Islam says Muhammad died in 632 AD. Tapi Islam mengatakan bahwa Muhammad meninggal tahun 632 Masehi. Yet in 1924, now we have an official Quran. Tetapi dikatakan tahun 1924 kita baru mempunyai Quran yang resmi. So which one was official in the last 1300 years then? Lalu mana nih bacaan mana nih yang resmi yang dipakai selama hampir tahun? And do you know, like when you open the Bible, let's say you open King James translation or the ESV or the NIV, they tell you which manuscripts they used. Ya, tetapi sebaliknya kalau kita buka Alkitab ya, terjemahan mana aja, misalnya terjemahan KJV, ESV, NIV, ya terjemahan mana saja, mereka akan menulis sumbernya dari manuskrip mana itu diterjemahkan. But if you open the introduction to the 1924 Cairo edition, there are no manuscript. They didn't use any manuscripts, only from memory and from oral transmission. Tetapi sebaliknya, kalau kita buka Quran tahun 1924 edisi Kairo Mesir tadi, kalau kalian buka pembukaannya, ya, maka yang kalian lihat mereka tidak menggunakan manuskrip manapun. Mereka tidak punya manuskrip, itu hanya berasal dari memori atau ingat-ingatan, hafalan, dan juga berasal dari tradisi lisan. In about 10 minutes from now, I'm going to show you some slides so that you can see that the memory of the Huffaz, the ones who memorized the Quran, was very weak. 10 menit dari sekarang saya akan membuka slide dan saya akan membuktikan ya bahwa ingat-ingatan hafalan atau memori daripada hufaz atau para penghafal Quran ini sangat lemah. But right now I want to make another comparison between the Bible and the Quran. Saat ini saya ingin membuat perbandingan lain antara Alkitab dan Quran. The Bible is the source of all truth. Alkitab adalah sumber dari segala kebenaran. The word of God is preserved in heaven forever. It doesn't change. Firman Tuhan itu terjaga di surga selamanya, tidak berubah. Jesus says that the word of God is the bread that we live by. It is the bread that we eat and live by. Yesus mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah nafas hidup kita atau makanan atau roti kita, makanan yang membuat kita tetap hidup. The Bible says that the Bible, the Word of God, is the source of my training, discipline, rebuke, corrections. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah untuk mendisiplinkan saya, untuk menegur saya, untuk melatih saya. And it's only coming from God Himself. He's the one who spoke the word, and He's the source of that word. Dan itu hanya berasal dari Tuhan sendiri, ya Dia sendirilah yang berfirman, ya sumbernya adalah Dia sendiri, perkataan Allah sendiri, ya. Kemudian ya Dia sendiri yang perkataan dari Tuhan itu sendiri. Yet the Quran in Surah An-Nisa, which is chapter 4 or Surah 4, verse 59. Quran surah 4 An-Nisa ayat 59. It says that you have to
listen to Allah and listen to Muhammad and listen to clerks and religious authorities. Dikatakan di ayat 59 ini, kalian harus mentaati atau mendengarkan kepada Allah, tapi juga mendengar kepada Rasulnya, yaitu Muhammad, mendengar juga kepada para ulama-ulama. Kalian jadi harus mendengarkan ulama-ulama kalian. Which means that you have to believe in the Quran, you have to believe in the Hadith, and you have to believe in tafsir. Artinya, kalian harus percaya kepada Quran, kepada hadis, dan kepada tafsir. But isn't the Hadith the word of man? And isn't the tafsir the word of man? Tapi bukankah hadis dan tafsir adalah perkataan manusia? And doesn't this mean that Allah alone is not enough for me to learn? Dan ini bukan berarti bahwa Allah sendirilah cukup buat saya untuk belajar. And when the Quran says many times, obey Allah and the Prophet, isn't that idolatry by elevating a human being called Muhammad to make him equal to Allah? Dan ketika Quran mengatakan, taatilah Allah dan Rasulnya Muhammad, bukankah itu adalah penyembahan berhala? Ya, artinya Anda mengangkat manusia sederajat setara dengan Allah. I just wanted you to think about this for a second. Saya mau Anda berpikir mengenai hal ini beberapa saat. What about the claim that the Bible was corrupted and the Quran is a perfect book? Sekarang kita mau lihat klaim mengenai Alkitab sudah dirubah atau dipalsukan dan bahwa Quran ini terjaga. Do you know that we only have a handful of Quranic manuscripts? Not all of it is complete, at least the first 200 years of Islam. Kalian tahu bahwa kita tidak punya manuskrip Quran yang komplit, ya, dan punya sedikit sekali ya manuskrip daripada Quran selama 200 tahun pertama. They have changes, corrections, insertions, erasures. Manuskrip-manuskrip ini ternyata ada perubahan di situ, ada tambahan di situ, ada yang dihapus di situ, dan ada yang diubah di situ. But I thought the Quran was preserved and it's perfect. Tapi saya pikir katanya Quran tadi terjaga, tidak berubah, dan sempurna. The Bible, on the other hand, we have 5,800 Greek manuscripts and fragments. Tetapi Alkitab, ya, di sisi lain, kita mempunyai 5.800 lebih manuskrip berbahasa Yunani. We have 9,000 in the Hebrew. Kita punya 9.000 dalam bahasa Ibrani. 10,000 in other translations. 10.000 dalam bahasa lainnya. 24,000 in total, just in manuscript evidence. 24.000 jumlah totalnya secara keseluruhan. Hanya pembuktian dari manuskrip Alkitab saja. We have complete Bibles that existed before the time of Muhammad. Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus. Kita punya Alkitab yang komplit. Ratusan tahun sebelum zaman Muhammad. Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus. We have fragments of the Bible that are so close to the time of the apostles. Kita punya fragmen-fragmen, ya, perkamen-perkamen, ya, Like Chester, yang sangat dekat pada zaman Yesus, abad pertama. Chester Betty Papyra. Chester Betty Papyrus. John Ryland fragment. Papyrus John Ryland. Bodmer Papyra. Badmer Papyrus. And on top of this, we have now the discoveries of the Dead Sea Scrolls in 1947. Dan selain penemuan papirus-papirus tadi, ya, juga kita mempunyai gulungan laut mati yang ditemukan tahun 1948. And even the Quran acknowledges that the Bible is the Word of God, that it is worthy to be followed, and it is worthy to be basically consulted with for the truth. Bahkan Quran mengakui ya kesolidan daripada Alkitab ini dan mengakui bahwa Alkitab ini bisa dipercaya dan bisa menjadi rujukan kebenaran.
The Quran says that Allah told Muhammad, when in doubt, go and ask the people of the book. Quran mengatakan kalau Muhammad berada di dalam keraguan-raguan, kamu harus tanya kepada ahli-ahli kitab. The Quran calls the Torah, the book of Moses, to be a guide. It called the Bible to be a light, and many other descriptions. Quran mengatakan bahwa Taurat, ya kitab yang ditulis oleh Musa, menjadi satu pembimbing atau satu petunjuk, dan Injil itu menjadi satu cahaya. The Quran quoted from the Bible. Why would the Quran quote from the Bible if the Bible is corrupt? Quran mengutip dari Alkitab. Ya, mengapa Quran mengutip dari Alkitab kalau Alkitab ini sudah dirubah atau dipalsukan? So now I'm going to show you some slides about the Quran. I have about 10 slides with some images from manuscripts of the Quran, and I'm going to show it to you right now. So give me a second here. I'm going to share my screen. Sorry, give me a second here. I'm going to just do something real quick here. Okay. And then we're going to go to the beginning. Okay, now I want everybody to see one of my professors, his name is Dr. Daniel Brubaker, about a year ago, published a book called Corrections in Early Quran Manuscripts. Ya, saya akan tunjukkan 10 slide saya. Ya, ini adalah salah satu daripada guru saya, ya, Daniel Allen Brubaker. Dia menulis sebuah buku, ya, dan dia mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Koreksi di dalam manuskrip awal Quran. And he now have his own YouTube channel called The Variant Quran. Karena dia punya channel YouTube-nya sendiri, variasi daripada Quran. And I encourage you to go and subscribe to his channel because he does things about Quranic manuscripts. Ya, saya jadi mendorong Anda untuk subscribe ya ke channelnya Daniel Brubaker ini, Varian Quran. And my brother Jay Smith spoke about his discoveries, and then he and I did multiple shows on my channel as well and his channel. Jadi saya bersama dengan Brother Jay Smith membuat program mengenai hal ini. Ya, ini juga ada di channelnya Brother Jay. So here in one of the videos that he and I did together, we called it the Corrections in Early Qurans. Ini adalah program yang saya lakukan bersama Brother Jay Smith yang berjudul adalah Koreksi di Manuskrip Awal-awal Quran. We show things from the book that Dr. Brubaker wrote about insertions, like here the word Allah was missing and they added it. Kita tunjukkan ini dari penelitian dari Brother Daniel Brubaker mengenai penambahan di dalam Quran. Contohnya ini kata Allah ini nggak ada, tapi ditambahkan di sini. And here a word was missing, as-sa'a, the hour was missing and it was added. Dan ini ada kata yang hilang ya, kata waktu di sini hilang ini. And here are some words that they have erased. Ini beberapa contoh lainnya yang dihapuskan. And let's see another example. Here they have added an entire verse that was missing. Di sini ya ini di dalam manuskrip ini ya ada penambahan satu kalimat penuh, satu ayat penuh yang tadinya hilang. And here's some of the work that my brother Jay Smith did, and we did it together also in my channel. Ya, ini adalah beberapa program yang saya buat bersama dengan Brother Jay Smith. The word Allah was missing, and they added it here. Ini kata Allah di sini hilang, nggak ada, dan mereka menambahkan kata Allah di sini. And here in this second example, they erased an entire
line and they added one word to cover the whole line because there was only one word here that they needed to keep. Dan di sini contoh ya, bahwa ada satu kata yang dihilangkan secara keseluruhan di sini, kemudian mereka menambahkan, Yes. dihapuskan katanya, kemudian ditambahkan satu kata di sini. And you can see they stretched the word all the way to cover for that gap. Dan ini kata-katanya, hurufnya itu dipanjangkan ya supaya bisa mengisi sela di dalam Quran ini. And you can see this is Sierra International, and this is Jay Smith, a channel called Fonder Film, Pfander, Fonder Films. Ya, ini adalah kerjasama dari Sira International dan channelnya Brother Jay Smith, Finders Film. And here's another example of the same one. You see what's going on? They had to stretch the word. Now look what happened at the line above and the line below. The words are normal, but here they have to stretch it because they have erased the line. Anda lihat di sini, ini hurufnya dipanjangkan ya karena mereka sudah menghapus kata ini, kemudian harus ngisi jeda atau yang kosong di situ. Jadi hurufnya dipanjangkan. Anda lihat yang atas dan bawahnya ini normal, tapi yang tengah-tengah ini hurufnya dipanjangkan. Which means today we have this word, but we don't know what was there before. Artinya, Quran yang sekarang kita punya kata ini, ya yang sekarang ini dipakai, tetapi kita nggak tahu nih kata yang dihapus itu kata apa. And this is what this means. Either they deleted something that they did not like, Dan ini artinya adalah mereka sudah menghapus ayat yang mungkin mereka nggak suka, or they deleted something that was wrong and they wanted to fix it. atau mereka menghapusnya karena kata itu adalah salah dan mereka mencoba membetulkannya. Both ways means that the Quran here has been corrupted. Kedua-duanya menunjukkan bahwa Quran ini juga sudah dirubah. Here is another example in a book by Dr. Brubaker where the word Allah was missing and they added it later. Dan ini adalah contoh lain dari bukunya Daniel Brubaker ya bahwa kata Allah ini tadinya nggak ada, tapi kemudian ditambahkan. There are other examples, by the way, where they insert the word Allah to make it clear that it's speaking about Allah. Kemudian dengan kata lain ya, ada juga yang mereka menambahkan ya kata Allah ini di dalam manuskripnya supaya memperjelas bahwa yang berbicara di sini mengenai Allah. So which way this was preserved in heaven, with Allah or without Allah? Jadi mana ini yang terjaga di surga dengan kata Allah atau tanpa kata Allah? Let me show you another example. I am working on one of the oldest manuscripts of the Quran known as the Sana manuscript or the Sana palimpsest. Sekarang saya meneliti ya salah satu Quran yang paling tua yang disebut dengan manuskrip Sana'ah. And the Sana palimpsest, it's called the palimpsest because it has one layer that was erased and another layer was written on top of it. You can see both layers. The old one is Ya, ini fading and the new one is in dark. ya ini disebut Qurannya double begitu ya. Jadi ditumpuk gitu ya, bertumpuk. Kenapa? Karena ada dua lapisan di sini. Anda lihat itu ada lapisan yang dihapus, kemudian ada lapisan atau tulisan yang ditambahkan di atasnya, ditambahkan di kata-kata yang sudah dihapus tadi. The age for the lower layer is possible to be, or at least for the manuscript itself, is possible to be between 544 AD and 644 AD. Jadi lapisan pertama itu bisa saja kira-kira tahun 544 sampai 640-an Masehi. Now Muhammad was born in 570. How can this be 544 before the birth of Muhammad? Kalau Muhammad lahirnya tahun 630-an, bagaimana mungkin ya Quran ini sudah ada sekitar tahun 544. And also, the scholars who studied the lower layer discovered that it has differences than today's Quran. Dan para ilmuwan atau para peneliti yang meneliti lapisan pertama yang sudah dihapus tadi, ternyata kata-katanya itu beda dengan Quran yang ada sekarang. Now, let me show you some example. This Saya one, tunjukkan contohnya.
is Surah 19, Surah Maryam. The one in the bottom here, the black and white, is Surah Maryam, chapter 19 of the Quran. Saya tunjukkan contohnya di sini adalah surat Maryam, yakni surah 19 yang Anda lihat di sini. And here it's Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada kata Bismillahirrahmanirrahim. And here at the beginning of Surah Maryam, Kaf Ha'in Sad, Dhikru Rabbika. This is the word Rabbika, your God. Ya, ini kata Alif Lam Mim Shad. Jadi kata ayat pertama di dalam surah Maryam ini. Yeah, Dhikru Rahmati Rabbika. This is the word Rabbika, Dhikru Rahmati Rabbika. And it's speaking about Zakaria or Zachariah, the father of John the Baptist. Ya, di sini ayat keduanya ya bicara mengenai ayah daripada Yohanes Pembaptis, Zakaria. And it says here, Abdahu Zakaria. Dikatakan di sini Abdahu Zakaria. In today's Quran, it says, Iznada Rabbahu, his God. Di dalam Quran yang sekarang ya disebutkan nada robahu. Jadi artinya Tuhannya, Tuhan dia. But here it says, Iznada Rabbaka, your God. Tapi di Quran ini adalah robaka. Jadi Tuhanmu. And you can see the same. Here the word Rabbaka, here the word Rabbaka. But today's Quran says Rabbahu with a ha at the end. Ya, tapi Quran yang sekarang robahu ya dengan ha-nya di akhirnya, artinya Tuhannya. So which way it was preserved? Rabbahu or Rabbaka? Jadi mana nih yang sudah yang terjaga ini, yang ayat yang sebenarnya robahu atau robaka? Here is some examples about the differences in readings between the Sana and today's Quran, the 1924 Cairo edition. Ini adalah salah satu contoh bacaan yang berbeda dari manuskrip Quran di Sana'a dan Quran yang ada sekarang ini, edisi Kairo. In this verse in the Sana, it says, in this world and the next. Di dalam Quran Sana'a dibacanya pada dunia sekarang ini dan pada dunia yang akan datang. But this phrase is missing in the 1924 Cairo edition. Tetapi kata ini menjadi hilang di dalam Quran yang ada sekarang di edisi 1924 Kairo. So which way the Quran was preserved, like in the Sana one or in the 1924 edition? Jadi mana ini yang sebenarnya terjaga ya, ayat yang sebenarnya terjaga yang ada di surga, apakah yang sesuai dengan Quran versi Sana'a atau Quran versi Kairo? And I'm going to finish here with one example. Remember when I told you about the 7 ahruf? Ya, saya mau selesai di sini ya. Tadi ingat ya ketika saya bicara mengenai ada 7 ahruf. Here is 2 examples of one reading use the word amma ta'malun, and the Ya, ini adalah salah satu. the second one says Okay, go on, brother. amma ya'malun. Ta'malun, ya'malun. You do, they do. Ya, di sini ada perbedaan ya, tak malun, ya malun. Jadi versi kalaf dan versi kalun ini berbeda. Mana nih yang benar? So is Allah here aware of what you do, ta'malun, or is he aware of what they do, ya'malun? Apakah ini tak malun, Allah menyadari apa yang kamu lakukan, atau ya malun, apa yang mereka lakukan? So these are the problems that you find in the Quranic manuscripts today. Jadi ini adalah salah satu masalah yang kita temui di dalam manuskrip Quran sekarang ini. And finally, I want to close. Which book you can go to learn about your salvation and your Savior, the Quran or the Bible? Ya, pada akhirnya, ya Anda harus memilih buku mana ya yang harus Anda baca yang berkaitan dengan keselamatan Anda, Quran atau Alkitab. The Quran denies Jesus as a Savior and denies the cross and denies that God loves you and sent his son to die for you. Jadi Quran ini menolak ya, menolak
Yesus ya sebagai juru selamatmu. Quran menolak kematian Yesus yang mati bagi dosa-dosamu. But the Bible says that God loved you and he sent his son to die for you. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihimu dan mengutus anaknya untuk mati bagi kamu. The Quran in Surah Al-Fatiha asks you to ask Allah, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide us to the straight path. You read this every day, every day, every day. Quran di dalam surat Al-Fatihah ya menyuruh Anda menghafalkan surat ini setiap hari, tunjuki kami jalan yang lurus, istina sirotol mustaqim. Terus-menerus Anda harus membaca ini. Even Muhammad read Al-Fatiha and asked Allah to guide him to the straight path. Bahkan Muhammad melafalkan surat Al-Fatihah ini dan meminta Allah menunjukinya jalan yang lurus. Which means Muhammad himself didn't know the straight path. Artinya Muhammad sendiri tidak tahu mana jalan yang lurus itu. Yet Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan itu, kebenaran itu, dan kehidupan itu sendiri. Dan Yesus berkata, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Muhammad in chapter 46 of the Quran verse 9 says, I do not know where I'm going and what's going to happen to me or to you. Muhammad di dalam surah 46 ayat 9 mengatakan dia tidak tahu kemana dia akan pergi atau apa yang akan terjadi pada dia dan apa yang akan terjadi pada kalian. Which one do Jadi you mana harus Anda follow? ikuti? Jesus who says, Mana I harus Anda ikuti? or Muhammad who says, I do not know the way? Which one? Yesus yang berkata, akulah jalan itu, atau Muhammad yang berkata, aku tidak tahu jalannya. Mana yang Anda pilih? If you're a Muslim watching this right now, I ask you to consider to pray and ask Jesus to become your Lord, your Savior, and your guide to eternal life. Kalau Anda Muslim yang mendengarkan YouTube saya kali ini, ya saya mau Anda berdoa ya untuk ditunjukkan berdoa kepada Tuhan jalan mana yang harus Anda tempuh untuk keselamatan jiwa Anda. Only Jesus can take away your sin. Hanya Yesus yang bisa menghapuskan segala dosamu. Only Jesus was sinless. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Muhammad was a sinner according to the Quran. Chapter 48 verses 1 and 2 is one example. Muhammad adalah orang berdosa menurut Quran di surah 48 ayat 1 sampai 2 contohnya. A sinner cannot save you. A sinless one can. Seorang yang berdosa tidak dapat menyelamatkanmu. Hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkanmu. Thank you for this opportunity to share with you. And I am Terima kasih now untuk kesempatan ini. I'm now available to answer any of your questions. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Boleh saya berbagi dengan Anda. Sekarang saya terbuka untuk Q&A. Okay. Brother Lefty. Okay, yeah, okay. To be honest, Brother Fadi, I really envy because you can eat and enjoy spicy Indonesian food because I can't. I have a gastric problem. So anyway, we may start the Q&A session. First question is from Nathan123. He have question because how many years after Muhammad died did the hadith created? That's a good question. The hadith, according to the Islamic traditions, was collected about 240 years after the death of Muhammad by Bukhari. Jadi tadi ditanyakan berapa lama hadis ini dikumpulkan setelah Muhammad mati. Ya, dari tradisi Islam dikatakan hadis ini dikumpulkan 240 tahun setelah Muhammad mati oleh. Okay. The next question will be from Teolog Kontekstual. Pak Teolog, silakan Pak. Mungkin bisa dibuka. Oke, ini saya
Iya, ini saya mau membacakan pertanyaan dari teman-teman yang ada di channel YouTube saya. Oke, Ya, sebentar Pak. Oke, Oke. silakan lanjut Pak. Oke. nanti Pelan-pelan, tolong Pak, ya. diterjemahkan ya. Oke, Siap, siap. pelan-pelan. Dari Bu Ciput. Ya, Ibu ini bertanya, yang saya ingin tanyakan, mengapa saudara umat Muslim lebih mengeluhkan nama Nabi Muhammad daripada Nabi Isa Al-Masih, seperti yang mereka klaim bahwa di kitab mereka juga mengakui adanya Nabi Isa itu. Nanti ada dua pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dulu. Oke. Silakan Pak. Ya, diterjemahkan. Okay. Our brother asked why Muslim glorified Muhammad rather than Isa al-Masih. That's the first question, brother. Well, I mean, a Muslim cannot in a right mind glorify someone that they reject in the first place to be God. So naturally, they will glorify Muhammad because in their mind, Muhammad is their prophet and the one that God sent to them. Oke, Pak. Konteks. Ya, Muslim silakan, lebih memuliakan Muhammad dibanding Isa, ya tadi ditanyakan, karena di dalam mindsetnya orang Muslim mereka menganggap Muhammad, mereka sudah menolak ya Yesus ini sebagai Tuhan. Jadi bagaimana mereka bisa memuliakan Yesus? Dan di dalam mindset mereka Nabi Muhammad ini merupakan nabi yang memberikan petunjuk. And then the Bible says that only by the Holy Spirit that we acknowledge Jesus as Lord. Alkitab mengatakan hanya oleh Roh Kudus maka kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. So a Muslim doesn't have the Holy Spirit. He cannot acknowledge Jesus as Lord until they accept the conviction of the Holy Spirit about him. Jadi Muslim tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatinya sehingga mereka tidak bisa mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai mereka ditempelak atau disadarkan oleh Roh Kudus. And the Muslims are living behind strongholds because Satan have blinded their minds. Dan Muslim hidup di dalam benteng pikiran yang sangat kuat, ya benteng pikiran yang sangat kuat, karena iblis itu sudah membutakan pikiran mereka. And only by the power of God that we can tear down these strongholds so that they can be set free from Satan and begin to accept Jesus as Lord and Savior. Hanya dengan kuasa Tuhanlah kita dapat peruntukan benteng-benteng pikiran yang menghalangi mereka. Dan dengan begitu mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. And that's the word of the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit, the work of the Word of God. And that's what we need to do is share the truth with them all the time and pray for them. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, itu adalah pekerjaan firman Tuhan. Dan yang kita perlu lakukan hanyalah membagikan terus-menerus firman Tuhan ini kepada mereka. So you said that was the first question. What is the second one? Ya, Pak Theo. The second question is pada Quran, ini dari Pak Duran, ya Fek Duran, pertanyaan dari Fek Duran. Pada Quran surah 2 ayat 106 dikatakan bahwa ada ayat yang dilupakan atau dinasak. Tapi pada Quran sekarang banyak ayat-ayat yang dinasak masih tetap ada. Lalu buat apa dinasak? Silakan Pak. Bentar ya, soalnya udah panjang. Okay. I've got a question from one of the viewers from Quran chapter 2 verse 106. There are verses that have been forgotten. Okay, but Quran currently there are so many verses that have been written. So what's the point of that surah anyway? Well, that verse is one of the verses for abrogation, the doctrine of abrogation. And, there's a long story behind it. Muhammad claimed that Satan tricked him and told him something. And later Gabriel told him that was Satan. It wasn't me. So he had to change what he says. And Allah told him, it's okay.
you can abrogate my word because that's normal for me to change my mind about things. So it's a Oke, jadi doctrine of Quran abrogation. That's why we have that verse, chapter 2, verse 106. We have chapter 16, verse 101, also the same thing. ya, jadi salah satu Quran surah 2 Al-Baqarah ini ayat 106 ini adalah doktrin mengenai pembatalan ayat di dalam Quran. Sebenarnya ada cerita yang panjang di balik ini ya, karena dikatakan suatu waktu Muhammad itu menerima ayat-ayat dari setan. Ya, kemudian Muhammad mencoba untuk menghapus ayat-ayat ini. Dan Allah mengatakan ya itu biasa saja untuk menghapus ayat-ayat ini. Memang itu yang sering dia lakukan. Jadi dia bisa menghapus ayat-ayat ini dan menggantikannya dengan ayat-ayat yang lain. And also in the Quran that you have in your hand today, there are verses that has been canceled because of this ayah. Has been canceled. You cannot use them anymore. Dan juga ada beberapa ayat di dalam Quran yang sekarang ini sudah dibatalkan, tidak digunakan lagi karena ayat pembatalan ini. So that's why you have it. Ya, itulah mengapa Quran surah 2 ayat 106 ini turun ya. Okay. Any other question? Okay, thank you, brother. Ibu Uti mungkin silahkan singkat padat saja. Habis Bu Uti nanti Pak Hari dan berikutnya Pak Dian. Silakan Bu Uti. Yeah, thank you very much, Mr. Yeah, I was very interested by your biography because you said that you were Muslim before and then you were very strict in Muslim and then you decided to come to be a terrorist, right? Yes. And then my questions and then it was very interesting for me to know that now you have already become a Christians. And then my problem, my questions is how about your family? Well, my family after they heard that you have already converted to be Christians and then you are very strict in Christian. Now how about your family? Because usually the family doesn't, they do not want you to be a Christian and then they will fight you. Is there any problem with you? Yes. With the family? When I accepted Jesus, I lost a marriage. I lost a son. Mm-hmm. I lost my job. And my family till this day does not like me because of that. So yes. So how about now? Have you reconciled with them? Just a little. They still don't like the fact that I'm doing what I'm doing, but because my mother is ill right now, that's the only reason why. So pray for them. Okay, yeah. And then one more questions. Sure. How about the concept of slaughter? Because to be a terrorist, you must kill everybody by cutting their head. So how about that? How about the concept of slaughter? Is the first in Quran or not? Well, I mean, I want to be careful here. Yeah. I'm sorry. My background for some reason is acting up. Give me a second. I'm gonna just change. Sometimes it does that. I want to be careful here and say I don't want to label all Muslims as terrorists or all Muslims who like basically to kill people. But the Quran sadly teaches that a true Muslim, when they fight for Allah, they have to terrorize and they have to kill and they have to slaughter. So yes, to answer your question, the Quran teaches this, but I'm thankful that not all Muslims know about this. Yeah, that's the problem. Yeah, the reason because the Muslim doesn't do that because of they don't know. Yeah. Oke, baik. Terima kasih Putih pertanyaannya. Mungkin yang berikut dari Pak Hari Halim. Pak Hari Halim bertanya, what is the best answer for Muslim accusation that the Bible is a forgery? Well, I mean, like I mentioned, brother, their Quran can be used against them. Their Quran says the Bible is a good book. It is sent by Allah. It never says that the Bible is corrupt, actually. It says that the Quran's job is to protect and oversee the Bible. And the Quran also quoted from the Bible. So
how can anyone accuse the Bible of corruption when their own book, their own God, and their own prophet, by the way, never said that it's a corrupt book? Okay. That would be my answer. That would be my answer. I Okay. challenge him to show me where did it say that. Okay. Okay. Thank you, brother. So the next question is from Pak Dian Azet. Ya, Pak Dian. Silakan. Okay, thank you. Brother Al-Fadi, you are familiar for me. Even I translated your testimony into Indonesian, and also I have your books, the Quran Dilemmas, before you show up your faces in the internet. My question is, what is the meaning the word Allah in Arabic? And if this from Al-Ilah, what is Al-Ilah or the God in the Quran? Thank you. Well, brother, this is the million-dollar question. Where did the word Allah come from? Nobody knows. There is many theories about this. And if anyone tells you they know, they're just lying to you, because there are people that are still doing research on right now about where did this come from. One theory says the Arab Christians used it to describe God in a general way, and then Islam borrowed it. Maybe. They say this is a Syriac word. Some will say this is Aramaic word for God. Maybe. And then others will say it was one of the gods, the chief god, Al-Ilah, like you said, and it was later became Allah. And this chief god was actually no other than Hubal, which is, by the way, Ha-Ba'al. That's what it was originally. And then Muhammad decided that, again, I'm sorry, I'm going to have to turn my camera off. Then Muhammad decided that we have to destroy the idols, which is a good thing, of course, to destroy idols, and yet he retained the name Allah for his God. Now, the main thing that we need to understand is that God in the Bible called himself by many names. Chief among them is Yahweh, but never like this in the Quran. So nobody knows really where this name comes from. And it's not even a name. It's kind of like a title, a description of a God, if you wish. So this is what I would say. Now, I know what Muslims will say. They will say, well, the word Allah is in the Arabic Bible. Sure. But that doesn't mean the God of the Bible is the God of God of Islam. So hopefully this helps. Okay. Baik, terima kasih Pak Dian. Thank you, brother, for the answers. Now, the last question before we close the session is from Arumi. The question is, one second. Okay. Is the concept of Rahmatan lil Alamin is a Muslim concept, which is literally means a blessing for the universe? What's your answer? Well, I mean, I don't know really. I mean, the Quran does talk about this. It applies this to Muhammad, but that doesn't mean it's an Islamic concept. I can assure you that the Quran, Islam in general, borrowed the fact that Jesus and the God of the Bible is the one who is mercy to mankind, and applied it now to Islam and to Muhammad. Because, I mean, let's think about it philosophically speaking. Which one is a mercy to mankind? The one who brought the good news for their salvation to save them from sin and from judgment, and the one who told his followers to love even their enemies, or the one that taught to kill the enemies, terrorize the enemies, destroy those who reject him, and yet at the same time calling himself to be a mercy to mankind? I think the answer is very clear. The good news, the one who brought the good news, the work of Jesus on the cross is the good news. Even the Quran called Jesus, by the way, the good news. That's the one that will be the mercy to mankind, not the one who claimed to be the mercy to mankind. That's just my
my answer to that. But is it found in the Quran? Yes, it is found in the Quran. That's why it's used usually. Okay. Thank you, brother. That's wrap up. Well, for Brother Al-Fadi, we thank you very much for your wonderful testimony and presentation, because it's really mean a lot to us. So it could increase our knowledge on what is Quran and on what Muslims claim about the Quran. So before we close, Miss Lindsay will be closed in a prayer. Miss Lindsay, please. Thank you, moderator. Thank you, Brother Al-Fadi. Thank you. Thank you, Lord Jesus, for everything that you've given for us for this time. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord Jesus Christ. Thank you, Father, for this opportunity. Thank you, Father. Father, we ask you that your spirit be upon the Muslims right now. Offer them, Father, open their eyes. We just tell good news. They don't have to die useless or in vain. It's good news. They don't have to go to hell. Good news that Jesus Christ already died for us and rose again for us and to take away our sins. Jesus is the way. You've been looking for a straight way. Jesus is a straight way. And he is the truth. We thank you, Father, that you have written our name in the book of life. And you even have tattooed our name in the palm of your hands. We thank you, Father. We ask you to touch the Muslims who listen to these programs right now. And Father, bless them and keep them and make your face shine upon them and be gracious to them. And Lord, lift up your countenance upon them and give them peace, Father. Bless them in their ways, bless them their feet, bless them when they come in and when they go out, and bless them everywhere they are, Father, in the name of Jesus. Amen. Okay, thank you, brother. We appreciate you coming with us. You're joining Thank us. you, Brother Al-Fadi. Thank you, God Brother bless you. Al-Fadi. Thank you Al-Fadi. very much for your It's service. good to see